Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine at your places. Now today we are reading 6th class English. The topic is The Shepherd's Treasure. तो बच्चों ये 6th क्लास की इंग्लिश से ये लिया गया है ये टॉपिक। तो द शीफर्स ट्रेजर यानी चरवाहे का ख़जाना। तो ये कहानी है एक ईरान के चरवाहे की जो कि अनपढ़ आदमी था लेकिन वो बहुत दाना और मददगार था। तो इसकी आगे कहानी इस तरह से है। इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. तो ये जो शीफर्ड था ये चरवाहा ये ईरान में रहता था। ये बहुत ही गरीब था। तो इसके पास अपना छोटा सा घर भी न था यानी कि छोटी सी झोंपड़ी भी अपनी न थी। He had never been to school or learned to read and write. ना ही ये कभी स्कूल गया था ना ही इसने कुछ पढ़ा लिखा था। For there were few schools in those days. क्योंकि उन दिनों ईरान में चंद ही स्कूल थे। Though poor and uneducated, the shepherd was very wise. हालांकि ये अनपढ़ था ये लेकिन ये बहुत दाना था। He understood people's sorrow and trouble. वो लोगों के दुखों और परेशानियों को समझता था and helped them face their problems with courage and common sense. तो वो लोगों की मदद करता था बड़े हौसले और हिम्मत के साथ इनकी परेशानियों का सामना करता था। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास आते थे सलाह व मशवरा या नसीहत लेने के लिए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. वो जल्दी ही मशहूर हो गया अपनी दानाई और अपनी दोस्ताना फितरत की वजह से। The king of that country heard about him and thought of meeting him. तो उस मुल्क के बादशाह ने जब इसके बारे में सुना तो उसने इससे मिलने के लिए सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule. तो उसने अपना भेष बदला एक शीफर्ड की तरह और अपनी खच्चर पे सवार हुआ। One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो एक दिन बादशाह जो था उसकी गार के सामने पहुंच गया जहाँ पे वो गरीब और दाना चरवाहा रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. तो जब चरवाहे ने देखा कि वो मुसाफिर इसकी गार की तरफ आ रहा है तो उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हो गया। He took the tired traveler inside the cave. उसने थके मांदे मुसाफिर को अपनी गार के अंदर लिया। Give him water to drink and share of his own meager meal. तो उसने उसे पानी दिया पीने के लिए और वो उसके पास जो था वो हकीर सा खाना वो भी पेश किया। The king rested for night in cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. तो बादशाह जब रात के लिए इसकी गार में रुका तो वो इसकी बातचीत से और इसकी मेहमान नवाजी से बहुत मुतासर हुआ। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. तो शीफर्ड जो था वो इस काबिल था कि उसने ये सोच लिया ये इसका जो इसके पास जिसने विज़िट किया जो आया ये कोई और न था ये कौन था बादशाह था। The king made the wise shepherd governor of a small district. तो वो जो बादशाह था तो उसने इस गरीब चरवाहे को एक स्मॉल यानी एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया उसकी दानाई की वजह से। Other governors became jealous of new governor and called him dishonest. जो दूसरे गवर्नर थे वो इससे जलने लगे उनको हसद हुआ इससे तो वो अब इससे क्या कहने लगे कि ये डिसऑनेस्ट यानी बददियानत आदमी है। Though still tired, the king decided to depart the next morning. अब हालांकि वो बादशाह थका मांदा तो दूसरी सुबह अब उसने घर जाने के लिए सोचा कि वो अब घर जाएगा। He said many thanks for your kindness to a poor traveler. तो अब उसने
اس شیفرڈ سے کہا کہ بہت بہت شکریہ جناب آپ کی مہربانیوں کا کہ جو آپ نے ایک غریب مسافر کے ساتھ کی. I have a long way to go, permit me to leave. کہ مجھے بہت دور جانا ہے، اب مجھے اجازت دو کہ میں چلا جاؤں. Looking straight into the eyes of his guest، اپنے مہمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے the shepherd replied، اب چرواہے نے جواب دیا، thank you، آپ کا شکریہ، your majesty، عزت محاب جناب بادشاہ سلامت، for paying me the compliments of a visit، جو آپ میرے گھر آئے تو اس کا شکریہ آپ کا. The king was astonished as well as pleased، تو بادشاہ جو تھا وہ بہت خوش ہوا اس کی بات سے. He is indeed very wise، یہ بہت ہی دانا آدمی ہے. He thought to himself، وہ اپنے آپ سوچنے لگا، I need people like him to work for me، تو مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district، تو بادشاہ جو تھا اس نے یہ سوچا کہ اب اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس جو شیفرڈ جو ہے وہ اس کو ایک چھوٹے سے اپنے ڈسٹرکٹ کا گورنر بنا دیا. تو آگے کچھ ورڈس اینڈ میننگ ہیں، تو بچوں یہ دیکھیے آپ. کوٹیج یعنی جھونپڑی، اسمال ہاؤس، ایڈوائس نصیحت مشورہ صلاح، فیمس مشہور معروف، وائز دانا عقل مند، میول خچر، شیفرڈ چرواہا، ساروز افسوس یا غم، ٹربل پریشانی مصیبت، ہاسپٹیلیٹی مہمان نوازی، کنورسیشن بات چیت، جیلیس حسد بدگمان جلنا کسی بات سے، ڈس آنیسٹ بد دیانت بے ایمان آدمی، ڈپارٹ رخصت ہونا چلے جانا، کمپلیمنٹ سراہنا یا تعریف کرنا. تو آج ہمارا جو لیسن ہے یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، تو کل آگے کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.